नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे खबर को आपन स्वागत जनाऊँगी मु दिलीप। आजिर सबुठु बड़ खबरटी है दामी कंपानीर खोलरे नकली औषध। खबर मुताबक कटक रे एसटीएफ रो चढ़ऊ नकली O2 औषध जबत, जड़े गिरफ। पुणी नकली O2 औषध जबत होइछि कटक। सही पुराना ढंगरे दामी कंपानीर औषध खोलरे नकली औषध बिक्री कराजिबा घटना धरा पड़िछि। बजार रे केतेक स्थान रे बिक्री होइथिबा O2 औषध कंपानी नुहे बोली कंपानी पक्षरु राज्य ड्रग्स कंट्रोलरक निकट रे अभियोग कराजिबा परे एहाकु नै खोलताड़ आरंभ होइछि। आज स्पेशल स्क्वाड फोर्स पक्षरु कटकरू चौधरी बजार स्थित श्री डिस्ट्रीब्यूटर उपर चढ़ऊ करा जाइथिला। सेठारे थिबा 2.5 लाख टंकार नकली O2 औषध को जबत करा जाइछि। चढ़ऊ समय रे संस्थार विजय अग्रवाल को गिरफ्त करी पुरीघाट पुलिस को हस्तांतर करा जाइछि। विजयଙ୍କ स्त्री नाम रे दुकान रहिथिबा जଣା पड़िछि। पूर्वरु एही डिस्ट्रीब्यूटर ठारू औषध जबत करा जाई एसडीजेएम को अदालत रे ड्रग्स विभाग पक्षरु मामला दिया जाइतिला। तेबे आज पुणी सेठारे चढ़ऊ कराଯାଇଛି बाकी थिबा औषध को जबत करा जाइछि। परवर्ती खबर केबे दूर हब टंकपाणी ब्रिज दुर्दशा। सरुनी 19 जेएंटर मरामती 3 मास हला लोके हंतसंत। खबर अनुसार कुआखाई नदी टांकीपाणी ब्रिज मरामती काम चलछि। प्राय 1 किलोमीटर लंबर एही ब्रिज थिबा 19 जॉइंटर मरामती चलछि। सबु जॉइंटर नुआ लुहा प्लेट पड़िछि। मात्र 3 मास हला एती काम सरी पारु नाही। ठीक संस्थार अहेतुक विलंब कारण लोके बहुत हंतसंत हेउथिबा अभियोग होइछि। दीर्घकाल धरी भंगा ब्रिज सहायता करी बहु दुर्दशा शिकार होइछन्ति लोक माने। एही मरामती काम विलंब पई जम जंत्रणा भोगुथिबा कहउछन्ति यात्रीगण। प्रतिदिन ब्रिज उपरे निर्भर करुथिबा लोकଙ୍କ अभियोग अनुसार ठीक संस्थार मरामती विलंब करुछि। संपत्ति 19टी जाक जॉइंट रे नुआ लुहा प्लेट पड़ी जाइछि एवं सेठारे कंक्रीट ढलई दिया जाइछि। मात्र ब्रिज उपरे रास्ता रे नुआ पिचु पड़ी नाही। परवर्ती खबर युक्त 2 परीक्षा रे सामिल हेबे हाईस्कूल शिक्षक। खबर अनुसार 24 घंटा पर युक्त 2 थियोरी परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। सोमवार संध्या सुधा 202टी हब रे प्रश्नपत्र समेत अन्यान्य जरूरी कागजपत्र पहुंचिबो। किंतु 662 वर्ग कॉलेज अध्यापक आंदोलन एबे समस्या सृष्टि कलानी। पाखापाखि 5000 अध्यापक युक्त 2 परीक्षा रे असहयोग करिबार निष्पत्ति नेइथिबारु राज्य सरकार चिंतारे पड़िछन्ति। दाबी पूरण प्रतिश्रुति देई अध्यापक मानकु कॉलेज को फेरई नेबे ना विकल्प व्यवस्था अपनाइबे से नहीं आज दिन तमाम घन बैठक अनुष्ठित होइछि। हाथ रे कम समय थिबारु राज्य सरकार उभय पंथा अपनाइबाकु प्रस्तुति होइछि। प्रथमतः 16 दिनर आंदोलन परे 662 वर्ग कॉलेज अध्यापक और कर्मचारी सह आलोचना करिवे। राज्य सरकार राजी होइछन्ति। परवर्ती खबर कैपिटल हॉस्पिटल हब पेट सीटी स्कैन व्यवस्था। खबर अनुसार एबे बालेश्वर और ब्रह्मपुर रे संभव नुहे। भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रे कर्कट चिकित्सा शाखा कैंसर विंग पाई प्रशासनिक अनुमोदन मिलिछि। बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और आउ 2टी महला कोठारे प्रथम पर्यायर एही कर्कट चिकित्सा शाखा चलिबो। भविष्यत रे आउ 4टी महला एही चिकित्सा केंद्र रे उपस्थापित हेबा पूर्त विभाग मुख्य जंत्री कठारु
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2023 ଫେବୃଆରୀ 22ରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି ଅଧରେ ଜଳିଗଲା 2 ବଖରା। ଖବର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦାଢ଼ାପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜୟରାମ ଦାସଙ୍କ 2 ବଖରା ଚାଳଘର ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅଘଟଣରୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ବଖରାଯାକ ଚାଳଘର ପୂରା ଜଳିଯିବା ସହ ଚାଉଳ, ବାସନକୁସନ, ଆସବାବପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍‌ରେ ବିଫଳତାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ନିଟ୍‌ରେ 3 ଥର ବିଫଳ ହୋଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧୀନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟାସ୍ ପ୍ରଧାନ, 21 ବର୍ଷ। ଆଜି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 3 ଥର ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ଗତକାଲି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେ ବେକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଶି ବାନ୍ଧି ଫ୍ୟାନ୍‌ରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏହା ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ, ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ, 20th ଫେବୃଆରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମହାନ ଭାରତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣ 1928 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ଆଜି ଦିନରେ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1930ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗି 1886 ମସିହା ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1987 ମସିହାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭେଷଜ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି।